वेलकम बैक टू राइज पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम हमेशा जब ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और रिसर्च की अगर बात की जाए तो उस फील्ड में हम बहुत आगे निकल गए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब डिफरेंट बीमारियों का इलाज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सामने भी आ रहा है। जिस तरीके से अगर हम बात करें डायबिटीज़ की शुएब, तो डायबिटीज़ के लिए हर कोई परेशान है। पाकिस्तान में देखिए इसकी शरह कितनी बड़ी है और हर साल की जब हम बात करें तो इसकी शरह में इजाफा हमें नजर आ रहा है। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं डॉक्टर राजा आदिल सरफराज, जो कि सेंट्रल हाईटेक लैब के इंचार्ज भी, उन्होंने 6 साल की तहकीक के बाद जो है वो ग्लूकोवाइप चाय तैयार की है और इस चाय से आपकी शुगर जो है, आपकी डायबिटीज़ जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अभी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हुई है, उसके बाद एक प्रोडक्ट जो है वो बनाया गया है और इस पर ट्रायल्स किए गए हैं एनिमल्स पे भी, ह्यूमंस पे भी, और अब जो है इस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लाया गया है और ऑब्वियसली इन ट्रायल्स के बाद इसको सक्सेसफुल जो है वो करार दिया जा रहा है। डॉक्टर राजा आदिल सरफराज साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आपने 5-6 साल की रिसर्च इस पे की, थोड़ा सा बताएं जी। कि ये 15-16 साल की रिसर्च 15-16 साल की रिसर्च है इस पे। जी। ओके, तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपने रिसर्च इस प्रोडक्ट पे करनी है कि जिससे आप शुगर मैनेज करें? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी क्योंकि आजकल चूँकि बीइंग साइंटिस्ट हमारी कुछ जो लाइबिलिटीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये चीज़ आती है, तो उस पर्सपेक्टिव में ये था कि मेरा ये शुरू से एम था कि कोई ऐसा ब्रेक थ्रू किया जाए, कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आई जाए जो कि आपकी सोसाइटी में एक चेंज लेके आए, आपकी जो वेल बीइंग है हेल्थ में उसमें करे। तो एक तो मोटिव ये था। फिर दूसरा जो है कि हमारे जो वाइस चांसलर थे उस वक्त के डॉक्टर इकरार साहब, तो उनका जो है बड़ा एक विजन था कि जो भी साइंटिस्ट काम कर रहा है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि दौड़ लगी हुई है कि आप रिसर्च पब्लिकेशंस करें, आपने जो बेंच मार्क्स दिए हुए हैं, जो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं प्रमोशन के लिए, तो उसके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिव चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, वो मार्केट में नहीं आ रही। तो उनसे इंस्पायर हो के तो मैंने ये चीज़ जो है ना इस पर ज़्यादा फोकस दिया है। और तीसरी ये चीज़ ये थी कि ड्यूरिंग माई वर्क जो है माई मदर वाज आल्सो डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़, तो वो एक इमोशनल फैक्टर उस पर आ गया। तो उसके बाद जो है मैंने मज़ीद इस पर ना किया, इम्पेक्ट इसको देने की कोशिश की, वैल्यू एडिशन की है। तो उससे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरी मदर थी उनको बाकायदा डाइट प्लान के साथ जब हमने शुरू करवाई है तो विद इन 3 to 4 months उनकी डायबिटीज़ जो है वो बिल्कुल रेगुलेट हो गई। ओके, अब थोड़ा सा बताएं कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, आई मीन जिस पे आपने इतनी रिसर्च की, टेस्ट भी किया आपने, ऐसा क्या शामिल किया गया इसमें कि जिसकी वजह से शुगर मैनेज हो जाती है? जी, अल्लाह ताला ने हमारी जितनी भी यदि जो फूड कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल रखा है और उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर अगर हम करें तो उसमें तकरीबन हर बीमारी का इलाज हमें मिल जाता है। तो अब हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हमने मुख्तलिफ जो फूड आइटम्स हैं, मतलब जिसमें अगर देखें तो बेसिकली दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के अंदर हमने किया है इसको, जैसे ये कलवंजी है, मेथी दाना है, इसी तरीके से जिंजर है, पुदीना है। तो इनके एक्टिव एक्सट्रैक्ट्स को लेके एक ख़ास प्रोपोर्शन के अंदर हमने उसको टेम्पलेट किया है, जो कि आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, मतलब शुगर जो है वो होती क्यों है? शुगर बेसिकली ये है कि आपका लाइफस्टाइल एक डिसऑर्डर है कि जब आप एक ईटिंग हैबिट इस तरह बना लेते हैं कि एक्सेसिव कार्ब्स आप लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आजकल आप देखते हैं जी कि हम जो है ना वो टेस्ट बड्स को हम ज़्यादा ये नहीं करते हैं, अहमियत देते हैं कि उसमें जितना भी आपका ये फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, तो वो बड़ी एक्सेस में हम लेते रहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो जिस तरह से आप इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं जो ऑर्गेनिक किचन में हमारी चीज़ें होती हैं और उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आपने लेकर इसको ग्रीन टी में मिक्स करके एक प्रोडक्ट आपने बनाया है। सो इस लिहाज से तो ये वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसको तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जी, ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। यस, यानी इसको आप प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ले सकते हैं और प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ये एंटी कैंसर भी है। फिर हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि यहाँ पे जो 2 बड़े हॉस्पिटल हैं आपके पास कैंसर के, शौकत खाना में है और आगा खान हॉस्पिटल, कि दोनों के साथ कोलैबोरेट करके तो हम इसको ट्राई करें। तो लेकिन उन्होंने जो है ना उससे मादरत कर ली कि चूँकि हम जो इंटरनेशनली इस्टेब्लिश्ड रिजीम्स हैं उनको लेके चल रहे हैं, तो इस तरह की कोई इंटरवेंशन जो है ना वो हमारे मैंडेट से बाहर। अच्छा, कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? और जो आपने कहा कि आप साथ प्लान देते हैं, तो व्हाट इज़ दैट प्लान? जी, वो क्या डाइट प्लान होता है? थोड़ा सा क्विकली का शेयर कर लें, और ये कि किस वक्त ये चाय लेने से ज़्यादा इफेक्टिव होती है? जी, जहाँ तक इसकी डोजेज का ताल्लुक है तो ये ½ टी स्पून जो है 1 कप
پانی میں آپ بوائل کر کے چائے کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں, اور انسٹنٹلی بھی ویسے بھی آپ پاؤڈر کے طور پہ آپ پانی کے ساتھ پلین واٹر کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں, اینڈ بوتھ آر ہیونگ ایکولی گڈ افیکٹ. ٹھیک ہے سر, یہ کہیں سے اپروول پھر بھی لینا پڑتا ہے کوئی بھی ایسا پروڈکٹ جب آپ تیار کرتے ہیں جس کو آپ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی بیماری کے علاج میں استعمال ہو, تو کوئی بہرحال اس کا اپروول تو ہوتا ہوگا؟ جی جی, ریگولیٹری اتھارٹیز سے اس کی اپروول ہوتی ہے. چونکہ ہم اس کو فوڈ آئٹم کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں تو یہ پنجاب فوڈ اتھارٹیز سے اپرووڈ ہے. اس کی جو ہے لائسنسنگ ہے وہ انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو فارماسیوٹیکل میں لے کے جاتے ہیں, اس کے ایکٹیوز کو الگ کر کے لے کے پھر وہ دوائیوں میں چلا جائے گا, میڈیسنز میں آ جائے, پھر وہ ڈرائیو کے مینڈیٹ میں آ جائے. تو آپ اس طرف گئے بھی نہیں ہیں. آپ نے اس کے علاوہ بھی کوئی پروڈکٹ یونیورسٹی میں تیار کیا جو کہ شوگر کو مینیج کر رہا ہے یا ایون ہائپر ٹینشن کو, چونکہ یہ دونوں بڑے کامن ایشوز ہیں پاکستان کے؟ جی, یہی جو پروڈکٹ ہے یہ شوگر کے ساتھ ساتھ ہائپر ٹینشن کو بھی ایڈریس کرتا ہے. اچھا, یعنی بہت سارے لوگ جن کو شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر کا بھی ایشو تھا, تو جب انہوں نے شروع کی تو وہ کہتے جی کہ ہمیں جو ہے نا ڈراؤزینس شروع ہو گئی ہے. تو جب پتہ کیا تو انہوں نے بتایا جی کہ ہم ساتھ ساتھ بی پی کی بھی جو میڈیسنز ہیں وہ لے رہے ہیں. تو جب ان کو ڈراپ کروایا تو وہ نارمل ہو گئے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال یہ بھی کہ کوئی ویٹ لاس میں بھی یہ انڈائریکٹ کسی طریقے سے ہیلپ کرتی ہے؟ بیکاز لوگ شاید گرین ٹی نارملی کہتے ہیں نا ہیلپ. اس کے لیے میں خود آپ کو اپنی اگزامپل دوں گا. تو ابھی جو چھوٹی تھی تو اس دوران نا مجھے یہ بیلز پال سے یعنی لکوا ہو گیا. تو اس کے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس سے تقریباً 7-8 قسم کی نا ٹیبلیٹس اور میڈیکیشن وہ پوری لسٹ مجھے تھما دی. تو وہ 2-3 دن جب میں نے استعمال کی تو اس سے بہت سارے جو ہے نا یعنی سائیڈ افیکٹس اس کے, یعنی جو اسٹمک کا ایشو ہے, اس کے علاوہ آپ کا یعنی ڈراؤزینس اور بی پی کی مینجمنٹ, اس میں ایشو آنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا جی کہ میں باقی صاحب کو تو کر رہا ہوں, تو میں نے کیا کہ وہ ساری میڈیکیشن سائڈ پہ کر کے تو اپنا جو ڈائٹ پلان ہے وہ ایک چارٹ بنا کے اس کے ساتھ صبح شام اس کو گلوکووائب کو ایڈ کر لیا. تو تقریباً 1.5 مہینے کے اندر میرا 10 kg ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے. اچھا, جی 1.5 مہینے میں؟ جی 82 kg, اور دیٹ وینٹ ٹو 72-73 kg ایک مہینے کے اندر. 1.5 مہینے کے اندر آپ نے اس چائے کا استعمال کیا ہے صرف, اور آپ کا 1.5 مہینے کے اندر 10 کلو وزن کم ہو گیا. جی. انٹرسٹنگ. اس میں نے یعنی جو گندم تھی, گندم سے بنی ہوئی ہر چیز, صحیح, چاول کے پروڈکٹس وہ بالکل جو ہے نا وہ کر دیے, ڈراپ کر دیا. اوکے, باقی چیزیں آپ نے ضرور کھائی ہیں کیونکہ واقعی آپ نے درست کہا کہ اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم صرف اور صرف 2-3 نعمتوں کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں, چاول اور گندم کے ساتھ. حالانکہ بہت سی اور آلٹرنیٹ آپشنز ہوتے ہیں, آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی نیچرلی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. وی لیو اینڈ ہوپ کہ اس کا واقعی فائدہ ہوا ایٹ اے میس لیول. چونکہ ڈائبٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ویسے ہی اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے, ہر سال نئے کیسز میں ایڈ ہو رہے ہیں. سو اگر ہم نے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن نہیں کی تو ہم اور نقصان اٹھائیں گے. ود دیٹ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اگر ہم ایک چیز ایڈ کر لیں, گرین ٹی ادروائز بھی ہیلدی ہوتی ہے, اور جو ایکٹیو انگریڈینٹس انہوں نے شامل کیے ہیں وہ میتھی دانے کے بھی ہیں, وہ کلونجی کے بھی ہیں, ڈفرینٹ اور اس میں جو ہمارے کچن میں استعمال ہوتی ہیں, لیکن اس کو انہوں نے سائنٹیفکلی ٹیسٹ کر کے استعمال کیا ہے. سو ہیلدی ہے, ویٹ لاس کے لیے بھی, ہائپر ٹینشن کے لیے بھی. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.